mobil teman-teman. Ambil teman-teman, masukin sini, taruh atas dam truk teman-teman. Jalan lagi teman-teman. Tepeng teman-teman. Oh, ada apa teman-teman? Ada mobil teman-teman. Mobil apa ya teman-teman? Mobil Tayo teman-teman. Ternyata teman-teman. Oke. Ya teman-teman, mobilnya kotor sekali. Mainan lagi apa ini bang? Teman ini dinosaurus. Ada lagi teman-teman, dinosaurus lagi. Kita bongkar lagi. Bongkar terus. Apa lagi nih? Mobil tepeng teman-teman, di atas mobil tepeng. Oke, selesai.